মুহূর্তে আমরা শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়ে আছি। তীর্থঙ্কর রয় আমার সামনে আছেন। আপনাকে যে প্রশ্নটা করতে চাই যে এতগুলো মানুষ শ্রীরামপুরের ভোট দেবেন, তার সঙ্গে আপনিও জানেন আমরাও জানি যে মিল বন্ধ। এই মিল বন্ধ শ্রমিকের পাশে আমরা কি দাঁড়াতে পারবো এই মুহূর্তে অ্যাজ আ ভোটার, অ্যাজ এ সিটিজেন? আমাদের ট্যাক্সের টাকা যদি দেশ চলতে পারে, তাহলে আমাদের ডোনেশনের টাকা আমরা কি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি না? ডেভেলপমেন্টের পলিটিক্স আমাদের ভারতবর্ষে কবে শুরু হবে আর কিভাবে শুরু হবে? আমরা দেশে প্রচুর ইউনিয়নস আছে। ইউনিয়ন মানে ব্যাংকের ইউনিয়ন, মানে যারা ইনকাম করছেন এখনো, তারা কোনো আর্থিক বিপ্লবের কথা বললেন না কেন? তারা সবসময় গভর্নমেন্টের জন্য বলেছেন, আগেনস্টে বলেছেন, প্রাইস মানে স্যালারি হাইকের কথা বলেছেন, ব্যাংকে প্রাইভেটাইজেশন করা যাবে না, এগুলোর বিরুদ্ধেও বলেছেন। কিন্তু যে কথা আজ অব্দি শুনিনি যে 2 কোটি অর্থ যারা 70,000-80,000 টাকা মাইনে পাচ্ছেন, রেলে কাজ করেন, তারা কোনোদিন আর্থিক বিপ্লবের কথা বলেননি কেন? একদম আমি এই মুহূর্তে 2019-এর একটা প্রবলেম নিয়ে বলছি, যেহেতু প্রদ্যুৎদাও শ্রীরামপুরে থাকেন, আমিও শ্রীরামপুরে থাকি। তীর্থঙ্করকে একই প্রশ্ন করেছিলাম যে দাদা মিল বন্ধ, মানে কারখানাগুলো বন্ধ, তো বন্ধ মিল কারখানার শ্রমিক শ্রেণী ও ভারতের বিখ্যাত, এই জন্যে বলছি যে মিডল ক্লাসকেই বিখ্যাত বলি আমি, এই দুটো শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্রটা কি আদৌ আছে, নাকি শ্রমিক শ্রেণী আলাদা, মিডল ক্লাস আলাদা এবং এদের কোনো যোগাযোগ স্থলই নেই? আমি 3টে ইন্টারভিউ দেখালাম, রাজা 3টে প্রশ্ন করলাম, তাদের উত্তর দেখালাম না, কারণ তাদের উত্তর কি আছে আপনারা ভাবনামুখ খুলে দেখে নিতে পারবেন। ফ্যাক্টরি বাঁচাও অ্যাপ না, আমি গভর্নমেন্টকে করতে বলছি না। যাদের রুটি রোজি মারা যাচ্ছে, যারা অসহায়, যারা 20 কোটি হয়েও নিজেদেরকে মনে করে যে রোজ আমরা গভর্নমেন্টের হাতে রেপ্ট হবো, আমি তাদের কথাও বলছি না। হয়তো 2 কোটি মানুষ এমন আছেন যারা রোজই ভাবেন, আচ্ছা যদি আমরা ওই কোম্পানির শেয়ার কিনে নিতাম। আমি একটা প্রেজেন্টেশন দেখাবো, অ্যাটলাস কোম্পানি, সাইকেল কোম্পানি, ফেমাস কোম্পানি, তার 3টে জায়গায় ফ্যাক্টরি ছিল। 2টো ফ্যাক্টরি তারা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। কালকে ছিল সাইকেল ডে, কাল সাহিবাবাদ একটা ফ্যাক্টরিকে বন্ধ করে দিয়েছেন। 2 দিন তার আগে মানুষেরা কাজ করেছে। 3rd ডে গেটে গিয়ে দেখছে একটা নোটিশ বোর্ড ঝুলে রয়েছে, যেখানে লেখা আছে যে ফার্দার অমুকের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো। আসল রিজনটা হচ্ছে যে ফান্ড নেই। করোনার জন্য লকডাউন একটা তো নিয়ম ছিলই। গভর্নমেন্ট বলেছিল যে আমরা সবাইকে বলছি আপনারা মাইনে দিন, নইলে আমরা কেস করে দেবো। সুপ্রিম কোর্টে সবাই গিয়েছে এবং গভর্নমেন্ট এই অর্ডারটাকে উইথড্র করে নিয়েছে, কারণ আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট খাওয়ায় না, পড়ায় না। গভর্নমেন্ট লকডাউন ডাকতেই পারে, তার মনে হয়েছে দেশের মানুষকে বাঁচাবো, কিন্তু তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি মানুষ মারা যায় নর্মাল কোর্সেই, না খেয়ে টিবি হয়, প্লেগ হয়ে, অনেক কিছু নিউমোনিয়া হয়, অনেক কিছু হয়, ডেঙ্গু হয়। আমরা কোনোদিনই কোনো কিছুর ট্রু পিকচার পাই না। তার কারণ হচ্ছে সিটিজেনরা মনেই করেনি কোনোদিন যে আমাদের এক হতে হবে। তার চেয়েও বড় ডেঞ্জারাস প্রবলেম হচ্ছে এই দেশের যারা অনেকগুলো মানুষকে নিয়ে সংগঠন করে, যেগুলোকে ট্রেড ইউনিয়ন বলা হয়, প্রচুর মানুষ, কোটি কোটি মানুষ, কিন্তু তারা সামান্য একটুকু সমস্যার সমাধান করতে পারেন না। এবার 20 কোটি মানুষের তো 20 কোটি সমস্যা হবে, প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা সমস্যা, কিন্তু কিছু স্পেসিফিক কাজ থাকে যেটা করলে আমাদের দেশে সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেমন দেখবেন প্রকৃতি আপনাকে কয়েকটা কাজ করে দিয়েছে, সকালে উঠে আগে বাথরুম যাও, ল্যাট্রিন যাও, তারপরে খিদে পাবে খাও, এই খাওয়ার জন্য আবার ইনকাম করতে যাও। প্রকৃতি আপনার জন্য কিছু কাজ ঠিক করে দিয়েছে। এবং গণতান্ত্রিক সেকুলার মানুষেরা মনে করেন কোনো কিছু বাবা ঠিক হবে না, আমরা যখনই মিটিং ডাকবো সবাই ভাষা বলবে এবং ভাষা বলে চলে যাবে। সেই জন্য কোনো মিটিংয়ের থেকে এই ফলাফল উঠে আসে না যে এই স্পেসিফিক কাজগুলো আমরা করব। যে ধরে নিচ্ছি ট্রেড ইউনিয়ন যারা করেন, তিনি যে ট্রেড ইউনিয়নই করুন, সব ট্রেড ইউনিয়নেরই মানুষেরা যেমন আলাদা আলাদা, আমি ধরে নিচ্ছি 9টা যদি ট্রেড ইউনিয়ন থাকে, 20 কোটি লোক ডিভাইড বাই 9 যদি হয়ে যায়, যে 1 কোটি লোক 2 কোটি লোক করে সবারই কিছু না কিছু সদস্য আছে, কিন্তু সবাই 100 টাকা দেবে, এটা ফিক্সড হয়ে গেল। তাহলে 20 কোটি লোক 100 টাকা দিলে কত হাজার কোটি টাকা হয় আপনারাই ক্যালকুলেট করে নিন। তার 50% টাকায় আমরা ইন্ডাস্ট্রি করবো, যার শেয়ার আমরা সবাই কিনে নেব। সে আপনি কংগ্রেস ইউনিয়ন করুন, আপনি বিজেপি ইউনিয়ন করুন, আপনি তৃণমূল ইউনিয়ন করুন, আপনি সিপিএম ইউনিয়ন করুন, আপনি সিপিআই ইউনিয়ন করুন, কি যায় আসে? আলটিমেটলি তো আপনি বাথরুম যাবেন, পটি যাবেন আর খাবেন, এই তো আপনার কাজ, আর 2টো বাচ্চাকে জন্ম দেবেন। তা আমরা যখন জানি যে আমাদের গভর্নমেন্ট পারবে না, গভর্নমেন্ট যখন সব কিছুকে বেছে দিচ্ছে, তাহলে অ্যাটলিস্ট এই সময় করোনার পরে আমাদের তো একটা ডিসিশন নিতে হবে যে আমাদের কোথাও এক হতে হবে। এবার আপনারা বলবেন যে আমরা তো কী করে এক হবো, আমি তো আলাদা। হোক না আলাদা, আপনাদের তো একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 100 টাকা করে পুড়ে দিন না।
50% টাকা আমরা ইনভেস্ট করবো, এবার বলবেন না আমরা কোথা গিয়ে এক হবো, আপনারা আমাদের মাধ্যমে এক হবেন, আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিটা খুলবো যেটাকে আপনারা চালাবেন, আপনাদের থেকে আমরা লোক নিয়ে নিয়ে চালাবো, তাহলে আপনারা শেয়ার হোল্ডার হলেন এবং একটা গভর্নিং বডি ঠিক করে দিলেন যেখানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা থাকবেন, যেখানে থট প্রসেসের ভিশনারিরা থাকবে এবং অবশ্যই আমরা থাকবো। তাহলে যেটা হবে একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তৈরি হবে রুরাল ক্লাস থেকে, মিডল ক্লাস থেকে, যারা কোনো কিছুর দায়িত্ব নিতে চায় না, তারা শুধু প্রতিবাদ করতে জানে, তারা শুধু কাঁদতে জানে, এই গভর্নমেন্ট ভুল করেছে, গভর্নমেন্ট ভুল করেছে। যারা গভর্নমেন্টকে তো আমরা ইলেক্ট করে পাঠিয়েছি সেখানে, সে তো ভুল করার জন্যই এসছে। এমন কোনো মানুষকে দেখাতে পারবেন যে সব কিছু ঠিকঠাক করে করছে? আপনি পড়াশোনা করে অনেক কিছু কথা বলতে পারবেন কিন্তু সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন না। কিন্তু যে আপনাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে সে আপনাকে দিয়ে কিন্তু 4টে কাজ রোজ করিয়ে যাচ্ছে। তাই এত বকার চেয়ে বেশি ভালো ছিল না যে আমরা একটা এজেন্ডা ফিক্স করে নিতাম, এই যে 100 টাকা করে দিলাম, এবার 50%-এ আমরা ইন্ডাস্ট্রি খুলে ফেললাম প্রতি মাসে, আবার প্রতি মাসে আমরা ইন্ডাস্ট্রি করলাম। আর 50% হচ্ছে এই মুহূর্তে যে মিল কারখানাগুলো বন্ধ হয়েছে এবং যে অসহায় মানুষেরা তৈরি হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়াতাম। আমাকে ব্যবসা সমাজ থেকে কালকে প্রকাশ পিল্লাজি ফোন করে বললেন যে আপনি একটু বলুন যে দোকানগুলো এখন বন্ধ, তাদের কাছে টাকা আছে তারা জানেন এবং সেখানে 1-2 জন কাজ করে, তাদেরকে স্যালারি দেওয়ার জন্য। আপনি ভাবুন, তিনি নিজেই ব্যবসা সমাজের প্রেসিডেন্ট হয়ে কথাটা বলতে পারছেন না এবং আমি কথাটা বললে সেটা ইন্সপায়ার করতে পারে, এটা ভাবলেও ভালো লাগে। কিন্তু একটা জিনিস আপনারা বুঝতে শিখুন, সেটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের যে পাওয়ার সেন্টার, যেটাকে আমরা পার্লামেন্টকে করে রেখেছি, যেখানে যখন তারা ঝগড়াঝাটি করেন, আমার বহু বছর ধরেই মনে হয়েছে যে পার্লামেন্ট থেকে কোনো সলিউশন বেরোবে না। তাই আমি যেখানেই গেছি একই কথা বলেছি যে মানুষ সংগঠিত হয় না কেন, মানুষ এত হারামজাদা জাত কেন, আমরা এক হতে পারি না কেন? তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমরা সবাই রাজা হতে চাই। এবার সিস্টেমটা যদি রাজা হওয়ার না হয়, সিস্টেমটা যদি এরকম হতো যে আমরা বাঁচতে চাই ভালোভাবে, একটু রবীন্দ্রনাথকে প্রমোট করতে চাই, একটু নজরুলকে প্রমোট করতে চাই, মাঝে মাঝে জীবনানন্দ দাশকে প্রমোট করে দেবো, এইভাবে আমরা থট প্রসেসকে প্রমোট করব। কিন্তু আমাদের অবস্থানটা হবে যে আমরা প্রতি মাসে একটা নিয়মে 100 টাকা দেবো, কেউ 30 টাকা দেবে, মানে বাচ্চারা 30 টাকা দেবে, স্কুলে কলেজ থেকে স্টুডেন্ট যারা ইউনিয়ন করেন সেই ইউনিয়নগুলোকে ছেড়ে দিয়ে তারা আর্থিক ইউনিয়ন করতে আসবেন, তারাও ফান্ড জেনারেট করবেন। তাহলে কলেজ ক্যাম্পাসে যখন ওই ক্যাপিটালিস্ট ফোর্সরা ইন্টারভিউ করতে আসবে, তার চেয়ে বেশি চাকরি তো আমরাই দিয়ে দিতে পারবো, কারণ আমাদেরই ইকুইটি ক্যাপিটালের টাকা নিয়ে তারা ইন্ডাস্ট্রিগুলো খোলেন, তারাই তো মার্কেট থেকে টাকা তোলেন এবং আপনার মতন লোকেরই তো ইনভেস্ট করে বলে না ওইখান থেকে আমরা ভালো রিটার্ন পাবো, সেখান থেকে আমরা ভালো রিটার্ন পাবো। এই স্টুপিডিটির থেকে আশা করি করোনার পরে আমরা বেরোতে পারবো এবং যারা ইউনিয়ন করেন এই মুহূর্তে তাদের সবাইকে বলছি যে অনেক তো হলো, অনেক ন্যাকামো তো হলো। দেখা তো গেল যে 62 দিন ধরে যে মানুষেরা হাঁটছিল তারা হিন্দুও ছিল, তারা মুসলিমও ছিল, তারা পার্সিও ছিল, আলটিমেটলি তারা ইন্ডিয়ান ছিল। ভারতবর্ষের কোনো সংগঠন তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি, দাঁড়াতে পেরেছে শুধু সিটিজেনরা। তাহলে এই মুহূর্তেও যদি আপনারা এই পিএম এর প্রেম থেকে না বেরোতে পারেন তাহলে ইটস ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন। তার কারণ হচ্ছে যদি মানুষ বুঝে যায় আপনি গাধা, তাহলে আপনাকে গাধারই কাজ করাবে, আপনাকে কোনোদিন ঘোড়া বা হাতির কাজ করাতে দেবে না। তাহলে যদি বুঝে এটা থেকেই থাকেন যে বন্ধ মিল কারখানা খুলবে না, কিন্তু আমরা নতুন মিল খুলতে পারতাম, এই আইডিয়াটা থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছু করলাম না, এরপরে তো আপনাদের আর বলার কিছু থাকে না, কারণ প্রচুর পড়াশোনা করেছেন আপনারা, আমরা অনেক কম পড়াশোনা করেছি। শুধু রাইট প্রশ্নটা বারবার করে মনে হয়েছে যে দেশের মানুষকে প্রশ্ন করা যাবে না, দেশের মানুষকে প্রশ্ন করা যাবে না। তো আমারই এক বন্ধু বলছেন যে যারা 7% ভোট পায় তাদেরকে প্রশ্ন করিস কেন? তার কারণ এই জন্য করি যে এরা তো একদিন 70% ভোট পেতে পারে। আমি এমন কোনো মানুষ দেখিনি যে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করেন না অথচ দারুণ ক্রিকেট প্লেয়ার হয়ে গেছে, সচিন তেন্ডুলকরকেও প্র্যাকটিস করতে হয়। তো যে মানুষেরা সারা বছর ধরে ফ্যাক্টরি খুলবেন না, তারা কি করে ফ্যাক্টরির প্রবলেম সলভ করে দেবেন এখনও আমার মাথায় ঢোকে না। আমি 2টো ফ্যাক্টরির সেলস ম্যানেজার ছিলাম এবং 2টো ফ্যাক্টরিতেই ঢুকে দেখেছি মানুষেরা যেভাবে ইন্টারদ্বন্দ্ব করে, তার থেকে আমাদের দেশের সমস্যার সমাধান তো হবেই না, মানে তো সমস্যাগুলো বাড়বে। আর যত মানুষ এডুকেটেড হচ্ছে তার সমস্যা আরও বাড়ছে, কারণ হচ্ছে আমি একে তার সেটা বলবো না, আমি ওকে ওটা বলবো না, আমি ওটাকে তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলবো। এই যে ডেঞ্জারাস পরিস্থিতি, আমরা কিভাবে তাকে বলবো, আদৌ তাকে বলতে পারবো কিনা। এই মুহূর্তে আমি যখন কাজটা করছি তখন আমি 3টে পার্টির সঙ্গে কথা বলছি, একটা হোপ 86 নিয়ে, একটা হচ্ছে ওই বন্ধ মিল কারখানা শ্রমিকদের পাশে যেন দাঁড়াতে পারি, এই যে 2টো পার্টির সঙ্গে কথা হচ্ছে। আর একটা নতুন ন্যাশনাল পার্টি, তারাও কথা বলছেন। আমি বললাম দেখুন এজেন্ডাবিহীন কোনো কাজ হতে পারে না, আপনাকে এজেন্ডা সামনে রাখতে হবে। হাউ উইল ইউ ইউনাইট ইন্ডিয়ান্স?
কারণ ইন্ডিয়ানসরা এত ডেঞ্জারাস যারা 27 বার সোমনাথ টেম্পলকে লুট হয়ে যাওয়া দেখে, তারপরেও তারা ডিসকাশন করতে বসে যাবে ওই রাজা ঠিক ছিল না, ওই প্রজা ঠিক ছিল না। আমরা যে ভুল এই কথাটা কেউ বলবে না। আমরা ভুল, আমরা ভুল, আমরা ভুল, এটা বলতে শুনুন সকাল থেকে, তাহলে কিছু একটা কাজ আপনারা ঠিক করে উঠতে পারবেন, কিছু একটা কাজ আমরা সবাই মিলে করে উঠতে পারবো। আমরা সেই দিকে এগোচ্ছি। এবার ডক্টর অরুণ কুমার রাজ এবং ললিতাজি দুজন একটা ভিডিও পাঠিয়েছে, আমরা পরের এপিসোডে সেটা দেখাবো। এবং আবার করে বলার যে নতুন করে ভাবতে শিখুন। প্রি করোনা ভুলে যান যে কোনো ভারতবর্ষ ছিল, পোস্ট করোনা একটা নতুন ভারতবর্ষ আপনাদের হাত ধরে হবে, ট্রেড ইউনিয়নদের হাত ধরে হবে, সাধারণ সিটিজেনদের হাত ধরে হবে, সেটা বুঝেন। এবং 542 জন যারা ওখানে গিয়ে বসে আছে তাদের দ্বারা কলা হবে। এইটাকে যদি ভাবতে শিখে যান তাহলে আমরা অনেক কিছু করে উঠতে পারবো। দেখতে থাকুন। অ্যাটলাস মিল যেমন বন্ধ হচ্ছে, কালকে খুলতেও পারে আমার আপনার হাত ধরে। যদি আমরা টাকা তুলতে পারি, অ্যাটলাস মিলের মালিককে বলবো 51% শেয়ার দে, আমরা টাকা ইনভেস্ট করে দিচ্ছি, তোকে কিচ্ছু রিটার্ন দিতে হবে না, খালি শেয়ারটা আমাকে দিয়ে দে, এবং যা সেল হবে তার 5% প্রত্যেকটা বিলে আমরা নিয়ে নেবো। আমরা প্রফিট শেয়ারিংও যাবো না। 5% আমরা যদি সব কোম্পানি থেকে নিতে পারি তাহলে বাবা তোরাই চালা, 51% শেয়ার আমাদের থাকবে। যেদিন তোরা বন্ধ করবি সেদিন আমরা টেক ওভার করে নেবো। আশা করি আপনারা বাংলা বোঝেন এবং এই কথাটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ধন্যবাদ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है कोरोना वायरस केवल मुसीबत लेकर नहीं आया है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण और इसकी वजह से मरने वालों का आंकड़ा रोजाना तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर ही नहीं, अब तो कई देश पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हजारों लोग क्वारंटाइन कराए गए हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है और बहुत से लोगों के रोजगार छीन गए हैं। यह स्थिति अभी तक कब तक रहेगी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन परेशान कराने वाली इन तमाम खबरों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई है जिनमें सकारात्मक बदलाव देखने के तौर पे देखा जा सकता है। पहला, प्रदूषण की कमी। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और इस वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। चीन और उत्तरी इटली दोनों देशों में वायु प्रदूषण के गंभीर कारक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भारी कमी आई है। औद्योगिक कारखाने के बंद होने और सड़कों पर कारों के संचालन में कमी इसके मुख्य वजह हैं। न्यूयॉर्क के कई शोधकर्ताओं ने बीबीसी को बताया कि पीछे साल के मुकाबले इस साल कार्बन मोनोऑक्साइड में 50% की गिरावट आई है। यह मुख्य रूप से कारों से निकलता है। हवाई सफ़र पर रोक लग रही है और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द की जा चुकी है। लाखों लोग घर में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में दुनिया भर के देशों में इस स्थिति को अपनाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही धरती को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। दूसरा, पानी की गुणवत्ता में बदलाव। वेनिस में रहने वाले लोगों के मुताबिक शहर में के नहरों में पानी की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से उत्तरी इटली के इस लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सड़कें लगभग पूरी तरह खाली है। टूरिस्ट नहीं आने की वजह से वाटर ट्रैफिक कम हुआ है और पानी के साफ होने के पीछे यह मुख्य वजह है। आमतौर पर मटमैला दिखने वाला यहाँ का पानी इतना साफ हो चुका है कि अब यहाँ मछलियाँ भी देखी जा सकती है। तीसरा, उदारता दिखाने वाले काम। कोरोना वायरस की वजह से कई देशों में शहरों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और कुछ देश अभी इसकी तैयारी में हैं। घर में कब तक बंद रहना पड़े, इस डर की वजह से लोग आसपास से स्टोर का सामान भारी मात्रा में खरीद रहे हैं और इस वजह से अफरा तफरी की स्थिति भी बन रही है। कई जगहों में ऐसी रिपोर्ट आई है कि लोग सामान खरीदने की होड़ में एक दूसरे से झगड़ भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ सुखद एहसास कराने के मामले भी सामने आए हैं। न्यूयॉर्क के 2 लोगों ने 72 घंटों में 1300 वॉलंटियर तैयार किए हैं जो शहर में बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों को घरेलू सामान और दवाएं घर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फेसबुक के मुताबिक ब्रिटेन में हजारों लोगों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए स्थानीय सहयोग ग्रुप ज्वाइन किए हैं। इस तरह से का ग्रुप कनाडा में भी बनाए गए हैं। इस ग्रुप की वजह से केयर मॉनिटरिंग ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सुपरमार्केट
पर बुजुर्गों के लिए खरीदारी का वक्त अलग से तय किया गया है ताकि उम्रदराज लोगों और विकलांगों को खरीदारी करने में कोई परेशानी ना आवे। बहुत से लोग इस मुसीबत से निपटने के लिए डोनेशन भी दे रहे हैं। कुछ लोग आइसोलेशन में रह रहे बुजुर्गों की मदद के लिए रेसिपी शेयर की, कुछ ने आइडिया शेयर किए और कुछ लोगों ने अपने कारोबार के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में तब्दील कर दिया है। चौथा, एकजुट होते लोग। ऑफिस और घर के कामों की भागदौड़ में अक्सर लोग अपने आसपास रहने से थोड़ा कट से जाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से लोग अपने घरों में हैं और इस वजह से दुनिया भर के कई समुदाय करीब आ रहे हैं। इटली में पूरे तरह से बंद लागू है। ऐसे में लोग अपने घरों की बालकोनी में आकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए गाने गा रहे हैं। दक्षिण स्पेन में एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बीच स्थित निचली छत को लोगों को एक्सरसाइज करवाया। लोग अपनी बालकोनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे थे। बहुत से लोग इस वक्त अपने दोस्तों, परिवार के लोगों और करीबियों से फ़ोन या वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, बहुत से लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए वर्चुअल पार्टी, क्लबिंग, पब सेशन कर रहे हैं। इस वायरस के प्रकोप ने स्वास्थ्य कर्मियों और तमाम जरूरी सेवाओं के लिए काम करने वालों की अहमियत का अंदाजा भी कराया है। यूरोप में हजारों लोग अपने घरों की बालकोनी और खिड़कियों में उन तमाम डॉक्टरों और नर्सों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं जो कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे भारत में भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए ताली बजाकर उत्साहवर्धन करने की अपील की गई है। पांचवा, क्रिएटिविटी बढ़ी। वायरस की वजह से जो लोग घर में बंद हैं उनमें से अधिकतर को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका भी मिला है। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने अपनी नई आदतों के बारे में, जैसे किताब पढ़ना, खाना पकाना, पेंटिंग करना या अपने दोस्तों के साथ साझा किया है। वाशिंगटन की डीसी पब्लिक लाइब्रेरी ने वर्चुअल बुक क्लब की शुरुआत की है। इटली के चर्चित शेफ ने इंस्टाग्राम पर एक खास सीरीज शुरू की है। इसे किचन क्वाड्रेंट नाम दिया गया है और इससे लोगों की आसान रेसिपी सिखाते हैं। बहुत सी सार्वजनिक जगहों के बंद होने की वजह से लोग अब ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हैं। लोग दुनिया की सबसे बड़ी गैलरियों में वर्चुअल टूर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी ऑब्जर्वेटरी ने घर में बंद लोगों की नाइट स्काई टूर दिखाने की शुरुआत की है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। घर में पड़े पड़े हो रहा है कमर दर्द तो करे ये उपाय। लॉकडाउन पीरियड में लोग अपने अपने घरों में कैद है। केवल जरूरत के सामानों की खरीदारी के लिए ही लोग घर से बाहर कदम रख रहे हैं। हालांकि महामारी से सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। इस दौरान लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम कर रहे हैं। ना गली मोहल्ले में निकलना, ना ही पार्क में टहलना। घर में पड़े पड़े ज्यादातर समय या तो कुर्सी सोफे पर बैठे बीत रहा है या फिर बेड पर लेटे लेटे। ऐसे में कमर दर्द होना लाजमी है। एक बार कमर दर्द शुरू हो जाए तो फिर उठना, बैठना और सोना मुश्किल हो जाता है। कमर में होने वाला दर्द कई कारणों से होता है और इसके अलग अलग उपाय भी होते हैं। आइए जानते हैं कमर दर्द के कारण, बचाव और उपायों के बारे में। मांसपेशियों में खिंचाव। कमर दर्द का एक बड़ा कारण मांसपेशियों में खिंचाव होता है। अचानक उठते, बैठते और काम करते हुए या फिर सीढ़ियां चढ़ने उतरने के दौरान भी ऐसा हो सकता है। यह समस्या लंबे समय तक के लिए कमर दर्द दे सकती है। बचाव। सीढ़ियां उतरते और चढ़ते समय ध्यान रखें। अगर आप काफी देर से बैठे हुए हैं तो अचानक से ना उठें। मांसपेशियों में खिंचाव में कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए जिससे कमर पर झटका लगता है या फिर जोर पड़ता है। अगर ये समस्या लगातार हो रही हो तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या विशेषज्ञ चिकित्सक से मिलना चाहिए। मांसपेशियों का कमजोर होना। मांसपेशियां कमजोर होना अक्सर 40 साल की उम्र के आसपास या उसके बाद होने वाली समस्या है, या फिर रीढ़ में किसी गंभीर चोट का शिकार हुए लोगों को भी ये समस्या होती है। कमर की मांसपेशियों कमजोर होने पर
कमर में अक्सर दर्द रहता है। बचाव के लिए खान पान का ध्यान रखें। विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम करें। किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर व्यायाम शुरू करें। रोजाना करें, फर्क महसूस करें। गलत तरीके से उठना बैठना, शरीर का पोस्चर यानी हमारे उठने बैठने, खाने सोने का तरीका भी कमर दर्द का कारण होता है। कई तरह की समस्याओं के बारे में बताता है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान अक्सर हम कुर्सी, सोफे पर जैसे तैसे बैठकर या बेड पर लेटकर लैपटॉप चलाते हैं या अन्य काम करते हैं। इस कारण कमर दर्द की समस्या होती है। बचाव, ऑफिस वर्क करने वालों को अपना एर्गोनॉमिक्स ठीक करने को कहा जाता है। जैसे कि कमर दर्द की स्थिति में अगर घुटने मोड़कर कुर्सी पर बैठे तो ध्यान रखें कि पैर जमीन को ना छुए। एक ही अवस्था में बैठने से परहेज करें। लगातार लंबे समय तक ना बैठे। बीच बीच में उठकर ब्रेक लेते रहें। ज्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से मिलें। हमारे सोने का तरीका कैसा हो? अगर कमर दर्द है तो करवट लेकर सोना फायदेमंद होगा। ऐसे में कमर सीधी रहती है और शरीर को आराम मिलता है। अगर आप कमर के बल सोना चाहते हैं तो कमर सीधी रखने के लिए घुटनों के नीचे तकिया रखें। अगर पेट के बल सोने की आदत हो तो पेल्विस के नीचे पतला तकिया रखें। ऐसा करने से कमर सीधी रहती है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of